କହିଲି ମୁହିଁ ସାଂଖ୍ୟ ମତେ ନିଗୂଢ଼ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ତତେ। ଯଦି ବା ନ ପାରୁଛ ଜାଣି କହିବି ଯୋଗ ତତ୍ତ୍ୱ ପୁଣି। ଯେଉଁ ଯୋଗରେ ହେଲେ ଯୁକ୍ତ କର୍ମ ବନ୍ଧନୁ ହେବୁ ମୁକ୍ତ। ନିଷ୍କାମ ଯୋଗେ ଯେଉଁ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହୁଅଇଟି ଜାଣ। ତାହାର କେବେ ନାଶ ନାହିଁ କେବେହେଁ ଅନିଷ୍ଟ ନ ଫଳଇ। ଏହି ଧର୍ମରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମାତ୍ରେ ପାଳନ କରେ ଯେଉଁ ପାତ୍ରେ। ସଂସାର ରୂପୀ ମହାଭୟୁ ନିସ୍ତାର ପାଏ ଜାଣୁ ସେହୁ। ହେ ପାର୍ଥ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାଂଖ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ପରାମର୍ଶ ତଥ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କହିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ ତତ୍ତ୍ୱ କର୍ମଯୋଗ ବିଷୟରେ କହୁଛି ଶୁଣ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଲେ ତୁମର କର୍ମବନ୍ଧନ ତୁଟିଯିବ। ଏହି ନିଷ୍କାମ କର୍ମଯୋଗରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ବିପରୀତ ଫଳ ଦିଏ ନାହିଁ। ଏହି ଧର୍ମର ସାମାନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ମହାଭୟରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଶୁଣ କୈନ୍ତେୟ ମନ ଦେଇ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଯୋଗ କରଇ। ଏକାଗ୍ର ଭାବେ ବୁଦ୍ଧି ତାର ଭଜଇ ଏକ ପରାକ୍ଷୀର। ସକାମ କର୍ମ ଯେ କରଇ ଅସଂଖ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ତାର ହୋଇ। ବିଷୟ ପଛେ ଭ୍ରମୁ ଥାଉ ସେ କାହୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଏ। ବେଦର କର୍ମ କାଣ୍ଡ ଛଡ଼ା ଆନ କାହିଁରେ ନାହିଁ ଲୋଡ଼ା। ଏପରି ଚିନ୍ତା ପରିବେଶ ହଇଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ଦାସ। କାମନା ସୁଖ ଭୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ କରନ୍ତି ସୁଖଦାୟୀ। କରନ୍ତି ନାନା କ୍ରିୟା କର୍ମ ତଥାପି ନ ଲଭନ୍ତି ଶର୍ମ। ବିଷୟ ଭୋଗିବା ନିମନ୍ତେ ହୁଅନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଜାତ। ହେ କୁରୁନନ୍ଦନ ଅର୍ଜୁନ ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଯୋଗ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏକନିଷ୍ଠା ଭାବରେ ପରାକ୍ଷୀମାନଙ୍କଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ନିବିଷ୍ଟ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ହେ ପାର୍ଥ ଯେଉଁ ମୂଢ଼ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଯାନ୍ତି ବେଦ କର୍ମେ। କର୍ମର ଫଳଶ୍ରୁତି ଶୁଣି ପ୍ରଶଂସା ବଚନ ବଖାଣି। ଭୋଗ ଏ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମତ୍ତ ହୋଇ ଯୋଗ ପଥରୁ ଉଡ଼ିଯାଇ। ସକାମ କର୍ମେ ସେ ଯେ ଆସକ୍ତ କଦାପି ନ ହେଲେ ସ୍ଥିରଚିତ୍ତ। ମୋକ୍ଷ ପାଇଁକି ସେ ଭଜନ ନୁହଁଇ ଜାଣ କଦାଚନ। ସକାମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅସଂଖ୍ୟ କାମନା ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅସଂଖ୍ୟ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପଛରେ ଧାଉଁଥାଏ। ହେ ଅର୍ଜୁନ ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ବେଦର ଥିବା ଯଜ୍ଞ ଫଳରେ ପ୍ରଶଂସାବାଚକ କଥାରେ ଭଳିଯାଇ ତାଠାରୁ ଆଉ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଭୋଗ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହାୟକରେ ନାନା ପ୍ରକାର ସକାମ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତି। କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ବେଦର କର୍ମକାଣ୍ଡ ଅଂଶ ତିନି ଗୁଣର ପରକାଶ। ତ୍ରିଗୁଣ ସଂସାର ମୂଳ ସଜନ୍ତି ଯାବତ ଜଞ୍ଜାଳ। ତ୍ରିଗୁଣ ଚକ୍ରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇ ନିଗୁଣ ଭାବେ ମନ ଦେଇ। ଶୀତୋଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱେ ଅସ୍ଥିର ହୁଅ ନାହିଁ ତୁମ୍ଭେ। ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କର ନିଷ୍କାମ କର୍ମକୁ ଆଚର। ଯୋଗକ୍ଷମକୁ ପରିହରି ଆତ୍ମାରେ ମନ ଥୟ କରି। ଭୋଗ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମନ ଆସକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ଧର୍ମାଧିଷ୍ଠ ଈଶ୍ୱରନିଷ୍ଠ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ବେଦର କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ତ୍ରିଗୁଣ ସତ୍ୟ ରଜ ତମ ଆତ୍ମାକୁ ବନ୍ଧନ କରନ୍ତି ତାହାରି କଥା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଅଛି। ତୁମେ ତ୍ରିଗୁଣର ଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ସୁଖ ଦୁଃଖାଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅବିଚଳିତ ରୁହ। ସର୍ବଦା ସତ୍ୱାଶ୍ରିତ ହୁଅ। ଯୋଗକ୍ଷମରୁ ଦୂରେଇ ରହି ଆତ୍ମନିଷ୍ଠ ହୁଅ। ବିଶାଳ ହ୍ରଦ ଥିଲେ ପାଶେ ସକଳ କର୍ମ ହୁଅତ ସେ। କୂପର ଜଳେ ପ୍ରୟୋଜନ ନଥାଏ ଆଉ ଅରଜୁନ। ଯେ ଅଟେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେହି ଲଭଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ବେଦର କାମ୍ୟ କର୍ମଠାରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୁଏ ସେବାରେ। କର୍ମରେ ତୋର ଅଧିକାର ଫଳରେ ନୁହେଁ ବୀର। ଫଳରେ ଆଶା ରଖି ତୁହି କର୍ମ ରଖିବା ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ।
कर्तव्य निश्चय करिबु फलाकांक्षाकु बरजिबु न रहु कर्महीन होई निष्काम कर्म कर तुही जलपूर्ण बड़ ह्रदटिए थिले कूप जलरे जेतिकी प्रयोजन ब्रह्मज्ञ ब्राह्मणर वेदरे सेतिकी प्रयोजन तुमर केवल कर्मरे अधिकार कर्म फलर नुहे तेणु तुमे कर्म फल आशा कर्म कर नाही पुणी कर्म को मध्य छाड़ नाही निष्काम भावरे कर्म करि चाल ईश्वर ठारे रख लय आसक्ति छाड़ी धनंजय नियत कर्म तुही कर सिद्धि असिद्धि न विचार एपरि जेउ समवृद्धि जोग अटई से सुबुद्धि सकाम कर्म जे निकृष्ट समत्व बुद्धि कर्म श्रेष्ठ समत्व बुद्धि आश्रय करे निष्काम कर्म तुही करे फल कामना जेहु करे कुर्पण बोले संसारे हे धनंजय तुमे ईश्वरंक ठारे लय रखी फलासक्त वर्जन करी सिद्धि और असिद्धि को समान मने करी कर्म कर एही समभाव को जोग कहंती हे धनंजय सकाम कर्म समत बुद्धिर कर्म ठारू निकृष्ट अटे फलार्थी माने कुर्पण अर्थात घून्य अटंती तेणु तुमे समत्व बुद्धिरे निष्काम कर्म कर समता बुद्धि जार थाई सकृत दुष्कृता तता नाही समत ज्ञान रे दिय ध्यान तुटिब संसार बंधन एमते कर्मर कौशल जोग अटई महाबल कर्म फल को तेजी ज्ञानी सम बुद्धि को मने ज्ञानी जन्म बंधनु होई मुक्त मोक्ष पद को हुए प्राप्त से पद अटे निरामय मिलई तही बरा भय समत्व बुद्धियुक्त पुरुष पाप और पुण्य उभय को त्याग करे तेणु से संसार बंधन रे पड़े नहीं तुमे समत्व बुद्धि जोग अभ्यास कर एही जोग ही कर्म मानकर कौशल अटे समत्व बुद्धि संपन्न लोक कर्मफल को छाड़ी जन्म बंधन मुक्त होई शांतिमय मोक्ष पद को प्राप्ति हुअंती जेउ कालरे बुद्धि तब मोह पंक को तरी जीव लभिबु तुही दिव्य ज्ञान विषय हेबु उदासीन जहा तू शुणी अछु पूर्वे घेनिबु नाही मने केबे अथवा जहा तू शुणिबु कदापि मने न घेनिबु शुणिण नाना विधि मत होइछ मति विचलित जेबे ता निश्चल भावरे रहिबो जोग समाधि रे लभिबु तेबे जोग फल अन्यथा सबुटी निष्फल जेतेबेले तुम बुद्धि मोह रूप कुलुषकु अतिक्रम करिब सेतेबेले तुमर सकल श्रुत व सत्य विषय रे प्रति वैराग्य जात हब नाना प्रकार मत शुणी तुमर बुद्धि विक्षिप्त हो जाइछि जेतेबेले ताहा समाधि रे अटल भाव रे रहिब सेतेबेले तुमे जोग सिद्ध हेब अर्जुन बोलंती वचन श्री भगवान उवाच अर्जुन बोलंती वचन केशव मोर कथा शुण जे अटे स्थिति प्रज्ञानर कीदृश लक्षण ताहार केमंते समाधिर रहे किपरि भावे कथा कहे एपरि हुए आतजात बुझाई कुहंतु अच्युत कहंती प्रभु भगवान अर्जुन शुण मो वचन मनर सकल कामना त्याग करई जे सिना आत्मा को संयत करिण आत्मज्ञान रे हुए मग्न नित्य आत्मा रे तोष होई परमानंद को लोभई ताहाकु स्थित प्रज्ञ कही अर्जुन कहिले बुझाई।